जूता लेने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तो वो मुझे दिन कभी नहीं भूलते कि नंगे पाँव हम स्कूल जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि साइकिल लेने की ख्वाहिश थी, बड़े भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने साइकिल नहीं लेके दी तो गिर गया कहीं, तो उसका स्टीयरिंग टूट गया। तो स्टीयरिंग वक्त के साथ साथ स्टीयरिंग वेल्डिंग करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और बग़ैर स्टीयरिंग के जो है 3 माह मतलब यानी कि वो स्टीयरिंग ऊपर ना हो तो हाथ से ऊपर ऐसे पकड़ लेते थे स्टीयरिंग, और जब पैदल मतलब मारते चलाते थे तो एक अपना वो रन में आ जाता था साइकिल, फिर दोनों हाथ छोड़ के जो है मतलब स्कूल जाते थे। तो बहुत लोग मजाक भी करते थे। अभी भी मेरे जो उस वक़्त के दोस्त हैं वो उसी साइकिल की वजह से मुझे मतलब यानी कि यादें भी दिलाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हसनात चीमा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाजरीन, आज आपके साथ एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जो आपने ना पहले कभी देखी होगी और ना ही पहले कभी सुनी होगी। मेरे साथ मौजूद हैं पप्पू वाला। पप्पू वाला कौन है, इनकी स्टोरी क्या है, ये जब शुरू हुए इनकी ज़िंदगी का सफ़र ज़ीरो पे था और आज ये एक हीरो हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जिधर जाते हैं उधर ही लोग इनके परस्तार निकलते हैं। इनके पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। ये जो आप घोड़ा देख रहे हैं जो इन्होंने पकड़ा है, इनके पास बहुत सारे घोड़े हैं। इनको कुत्तों के शौक़ हैं, कुत्ते पाल रखे हैं। इनके पास खरगोश हैं, मुर्गियां हैं। इनके पास और भी काफ़ी जानवर हैं जो इन्होंने अपने शौक़ के लिए पाल रखे हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो इन्होंने तैयार करवाई हैं, पाकिस्तान के पीस के लिए तैयार करवाई हैं। और जब वो इन गाड़ियों को लेकर पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं तो लोग देखते हैं और एक अमन का पैगाम देते हैं पूरे पाकिस्तान को और ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये वाला राइस मिल्स भी है, ये भी इन्हीं की है। और जापान में बहुत सारे बिजनेसेस की ये मालिक भी हैं, अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर भी हैं। तो ये सारी कहानी जो है ये इन्हीं से आपको सुनवाते हैं। और एक बात आपको इंटरेस्टिंग ये बताता चलूँ कि जब इनकी ज़िंदगी का सफ़र स्कूल पे था और इनके हालात ये थे कि पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, ये नंगे पाँव स्कूल जाया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाला साहब, आपकी स्टोरी क्या है? अपनी ज़ीरो से जो आपकी स्टोरी थी वो हमसे शेयर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि ज़ीरो में क्या था कि हम छोटे छोटे थे तो बाप इस दुनिया से चले गए, और उसके बाद पता है आज से 33 साल पीछे चले जाए, बल्कि मतलब यानी कि 36 ईयर पीछे चले जाए तो क्या होता होगा। कच्चे मकान थे, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हमारे बड़े भाई अरशद इकबाल वाला साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मैं तो सब में से छोटा था। मेरे सारे लाड ही देखते थे, प्यार करते थे, और जितना हो सकता था मेरे बारे में मतलब पढ़े। वो तो इतना नहीं पढ़ सके, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ। लेकिन चलो किस्मत और हालात के साथ साथ ऐसा ना हो सका जितना पढ़ सके। तो एक वक्त ऐसा भी था कि मतलब कच्चे मकान होते थे, जितनी मेहनत करते थे यानी कि पूरी नहीं आती थी। तो जूता लेने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तो वो मुझे दिन कभी नहीं भूलते कि नंगे पाँव हम स्कूल जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि साइकिल लेने की ख्वाहिश थी, बड़े भाई अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने साइकिल नहीं लेके दी तो गिर गया कहीं, तो उसका स्टीयरिंग टूट गया। तो स्टीयरिंग वक्त के साथ साथ स्टीयरिंग वेल्डिंग करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और बग़ैर स्टीयरिंग के जो है 3 माह मतलब यानी कि वो स्टीयरिंग ऊपर ना हो तो हाथ से ऊपर ऐसे पकड़ लेते थे स्टीयरिंग, और जब पैदल मतलब मारते चलाते थे तो एक अपना वो रन में आ जाता था साइकिल, फिर दोनों हाथ छोड़ के जो है मतलब स्कूल जाते थे। तो बहुत लोग मजाक भी करते थे। अभी भी मेरे जो उस वक़्त के दोस्त हैं वो उसी साइकिल की वजह से मुझे मतलब यानी कि यादें भी दिलाते हैं। लेकिन ये है कि हम अपनी औकात नहीं भूले। और उसके बाद मेहनत की, भाइयों ने मेहनत की, तो अल्लाह की एक ऐसी करनी है, एक ऐसा मुआवजा कि भाई अरशद इकबाल वाला साहब जो है वो जापान में चले गए, और उसके 6 माह बाद हमें भी बुला लिया। फिर जापान में दिन रात एक किया, यानी कि जो भी मिलता था, यानी कि ज़हन में यही था कि हम अगर इस परदेश में आए हैं तो शौक़ के लिए नहीं आए, लालच के लिए आए हैं। तो लालच 2 किस्म का होता है। एक लालच जो है वो आम इंसान को मतलब लालच बुरी बला होती है, और एक पेट का लालच होता है। तो वो पेट का लालच था। तो पेट के लालच के लिए हम मतलब यानी कि देशों परदेश जब हुए
تو یہی تھا کہ بس دن نہیں ٹوٹنا چاہیے, کچھ نہ کچھ جو بھی ملتا تھا ہم نے کیا. یعنی کہ ادھر قبریں بھی نکالی, فٹ پاتھوں پہ بھی میں سویا, اور یعنی کہ سریے جیسے کام بھی کیے, اور بھی مطلب یعنی کہ یہ قبروں کا بتاتے چلوں کہ اکثر دوست پوچھتے تھے کہ یار جب قبریں کھودتے ہیں, 4-4.5 سال میں نے کام کیا, تو جب قبریں کھودتے ہیں تو ادھر مطلب جنات وغیرہ نہیں ہوتے, تو بس یہی ہوتے ہوں گے, بولتے تھے کہ ہوتے ہوں گے, لیکن نہیں, ہمیں لالچ تھا پیٹ کا, ہمیں تو مطلب اس کی اجرت ملتی تھی, ہمیں تو اجرت چاہیے, ہمیں جنات سے کیا لینا. تو بس اسی طرح پھر آگے یہ ہوا کہ انسان جب کامیاب ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک دم کامیاب نہیں ہوتا, ایک دم کامیاب, ایک دم جو جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے, وہ میرے خیال میں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پیسہ نہیں ہوتا, یہ قطرے قطرے سے دریا بڑھتا ہے. تو بس مطلب یعنی کہ محنت کی پھر آہستہ یہ چیزیں جو ہے رنگ لائی ہیں. ایک وہ دور تھا جب آپ فٹ پاتھ پہ سویا کرتے تھے, آپ قبریں کھودا کرتے تھے, اور آج ایک وہ دور ہے کہ آپ کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز ہیں. جی, تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی بالکل, میں جتنا بھی اللہ پاک کا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے, اور اس کے بعد اپنے بھائیوں کا, اپنے والدین کا, اور اپنے دوستوں کا. یعنی کہ سب سے زیادہ جو ہے میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا اس دنیا میں, بھائیوں نے ساتھ دیا. تو آئی مین کہ ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے جو ہیں 2 اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر ہوں گے. تو وہ اسی طرح ہوا کہ ہم جس جگہ رہ رہے تھے نا, وہ سوسائٹی جو تھی نا وہ ساری ہی پیلٹوں کی تھی. ٹھیک ہے, تو پہلے دن مطلب یہ ہوا کہ یار یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, پھر آہستہ پتہ ہے وہ خربوزے کے ساتھ خربوزہ ہو تو رنگ پکڑ لیتا ہے. تو وہ دور تھا جب آپ کے پاس ایک سائیکل تھی, وہ بھی ٹوٹی ہوئی, جس کا سٹیئرنگ آپ کو ویلڈ کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور ایک وہ دور ہے جب آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, تو سائیکل سے ہیلی کاپٹر کا سفر جو ہے, یہ سٹوری کیسے ہے؟ جی بالکل یہی نا, اسی طرح کے مطلب یعنی کہ نیک نیچتی سے محنت کی, اور جو مطلب یعنی کہ والد تو اس دنیا میں نہیں تھے, کہ جو ارشد اقبال والا صاحب جو اللہ جنت نصیب کرے, کہ جو انہوں نے سکھایا, جو انہوں نے بتایا, بس اس پہ ہی عمل کرتے گئے کہ زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی کو تکلیف نہیں دینی, اور یعنی کہ اگر جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں, جتنی چادر ہے, بس اتنے ہی پاؤں پھیلانے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں بولنا کہ ہم جی یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم اس طرح کے ہیں, اس طرح کے مطلب یعنی کہ وہ چیزیں نہیں کرنی. ان چیزوں پہ ہم نے عمل کیا, اور الحمدللہ ایسے انسان ملے کہ جو مطلب یعنی کہ پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے, وہ آج بھی ہمارے پاس ہے, اور ان کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بہت سارے گھوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور یہ بڑے نسلی گھوڑے ہیں. تو یہ گھوڑوں کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ تو کیا ہارس رائڈنگ بھی کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل, ہم ہارس رائڈنگ کرتے ہیں. تو یہ شوق جو پیدا مطلب یعنی کہ والا جٹ کاسٹ, ٹھیک ہے, کہ ہمارے باپ دادا پردادا چردادا جو ہیں غریب تو تھے, لیکن وہ بھی سر پہ پکڑی, ایک کلچر تھا ہمارا جٹوں کا. تو گھوڑے ان کے پاس بھی ہوتے تھے, چاہے مطلب یعنی کہ کمزور سے کمزور ہوتے تھے, لیکن رکھتے تھے وہ بھی. تو وہی کلچر جو ہے ابھی سے آ رہا ہے, اور اس کے بعد ارشد اقبال والا صاحب کو ان کو شوق پڑا, پھر چھوٹے بھائی ہے اپنا محمد اسلم والا صاحب, ان کو. تو آج ماشاءاللہ مطلب یعنی کہ مجھے بھی ہے, اور ہم سارے جو ہے ساتھ میں یہ نیزہ بازی کرتے ہیں, اور آل پاکستان میں کرتے ہیں. پورا پاکستان آپ کو جانتا ہے. تو جب آپ یہ گاڑیاں لے کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو کس طرح کا محسوس ہوتا ہے, کیا محسوس کرتے ہیں؟ اتنی محبت لوگوں کی طرف سے آپ کو ملتی ہے, جو آپ نے یہ گاڑیاں ہیں جس کے اوپر آزاد کشمیر کا بھی پرچم بنا ہوا ہے, جس کے اوپر پورا پیس, آپ پیس کا ایک میسیج دے رہے ہیں. جی, ہم ابھی جو ہے جب پاکستان میں آتے ہیں, جہاں بھی ہم جاتے ہیں نا, الحمدللہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے, تو جتنے لوگ پہلے مطلب دیکھتے ہیں, پہلے دیکھ کے ہی گاڑی کو خوش ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے گاڑی کے قریب آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے ریلیشن زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ سارے ہی پاکستانی جو ہیں پیار کرتے ہیں. ہم نے اندر دیکھا ہے بہت ساری ٹرافیز پڑی ہوئی ہیں, بہت سارے کپ آپ نے جیتے ہیں, وہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا اچیومنٹ ہے, یہ کس طرح آپ نے جیتے؟ یہ ہم جو ہے نا مطلب نیزہ بازی کرواتے ہیں. تو یہ آل پاکستان میں کلبیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں. تو نیزہ بازی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ پاک پتن والوں نے, وہ جو ان کی ادھر کی کلب ہے, انہوں نے ایک ارینج کر لیا, یا ادھر جیلم ہو گیا, اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے, لاہور میں بھی ہوتا ہے. تو جس طرح مطلب یعنی کہ ہم اسی پنڈالوں میں جاتے ہیں, کلبوں میں جاتے ہیں, اور کپ جو ہے وہ
जो जीतते हैं तो फिर उनको कप मिल जाता वाला साहब मुझे ये बताएं कि आपके पास अपने हेलीकॉप्टर्स भी हैं, आपके पास दुनिया की हर चीज़ है। अभी यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, ये नाज़रीन आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, मेरे अकब में ये इनका डेरा है जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे ये मोस्टली अपना वक्त पाकिस्तान में जब आते हैं तो यहाँ पे बिताते हैं। और मेरे अकब पे आप इस साइड पे देख सकते हैं तो यहाँ पे शैलर है, राइस मिल्स है, और भी बड़े ज़्यादा इनके शौक़ हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो वाला साहब ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਦੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ जी नाजरीन, ये हमने आपके साथ आज एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी शेयर की है कि जो एक वो बंदा जो फुटपाथ के ऊपर सोया करता था, एक वो बंदा जो नंगे पैर पैदल चल के स्कूल जाया करता था, एक वो बंदा था जिसके पास एक साइकिल थी और वो भी टूट चुकी थी, उसके पास वेल्ड करवाने के पैसे नहीं थे, और आज ये सब शहाना ज़िंदगी जी रहे हैं। और बादशाहों से कम मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। और ये सब कुछ जो है इनके जो बड़े भाई हैं अरशद वाला साहब, ये उनकी बदौलत है। और ये इंटरव्यू से पहले भी ये बात कर रहे थे और मैं इनकी बात को दोहराता चलूँ कि ये इंटरव्यू उनके लिए एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि ये सब कुछ आज जो मौजूद है, ये सारी जितनी भी कामयाबी है ये उनके नाम ये करते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हसनात चीमा को यहाँ से इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।